Parce que ça fait 2 semaines de cela. Mon cousine, nous avons des massalas. Mais Rali, là tu as déconné. Mais comment ça, je déconne? Ok. Il y a il a Guinée à faire. On a Guinée à divorcer. Mais on va avoir un flan. Rapia, on va se gagner. On va me dire comment. Dimas n'a pas fait. Cousine, mon papa, bonjour. Après la fois là, ma fille s'est réveillée sur nous. Non, mais il t'a non temps. On y a fini qu'il a. On a se gagner. Il a Guinée à me réveiller. Elle connaît rien, on cousine à faire mon frère. En même temps, mon cousine là, attend que nous t'engueulons dans le direct. La coupe, on va confirmer mon n'a pas. Il n'a plus d'air, il a voyagé dans un rapporteur. C'est grâce à toi. Alors, on a quelqu'un qui vient là. Enfin, on m'a fait. Mais il y a filmé dans la Bama. Il y a qui fait une aussi. Là, je ne me laisse pas faire. Ça, je te dis carrément. Non, non, il faut en parler, mais surtout les bébés. Et on m'a fait. Donc, nous faisons un mois. Il a fait la boulot, on a fait jouer blanc. C'est ça. Amen. Elle a fait faire dans mon canal. Le crayon de Dieu n'a pas de gomme. En aras, c'est Barbara Sebe. Il faut beaucoup faire attention. Il n'a aucun rime à trouver. Mais faites beaucoup attention. Il s'attire à mon cousine Nathalie. Pas d'autres membres de famille. J'en ai assez. Ah bon? Ça, on a fait qu'il fallait belle. Tu as bel et bien pronosticé. Il n'est qu'à ça, tu as une cousine Nathalie. Mais c'est là qui. Vous allez devoir m'excuser pour la fin des finales. Mais dis, fouti ouais, quand il faut faire ma canadienne, Amadou, il ouais, il y a tout pour la mentale. Je ne suis pas ton ami. Sans vous compris? Sans tout. On fait qu'il fallait belle. Cousine, il va m'amener au final. Parce que Guinée n'a pas de Guinée, n'a pas de Guinée. N'a di bari ribe imu kola saka fari ya to hayla imu kola saka fari ne ten dina nebe parce que bana cousine toto ana bien ku ana fanyi ku anyela mo to ku c'est cela iwa me fa fait il réintro dans la vie mais pas na pas fait il va général tout à l'heure dans la famille présenté vous c'est mon wa kola ça il va ana mara na pour la nana le pas dans ce pas de on peut c'est ça comme tu vas le on comprendre on pas maman attends on pas maman. Je parle avec les intellectuels, mais pas avec 40% des illettrés. Votre femme est 100% illettrée. Ok! Donc, l'amour de ta cousine, c'est un amour forcé. Ah bon? C'est ça? Demande la très bien. Elle nous fait pour un colo. Non! Il ne s'agit pas de toi-même, il s'agit de ma cousine. Là, tu as parfaitement raison. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à t'inquiéter. Mais ça, quand même, on va te montrer qui nous sommes. Il n'y a pas de ça. Je vous montrerai toujours mon silence. Car je réponds toujours les imbéciles avec mon silence. Madif mam na kio kitota makolo makia kolo uto awa ala te kole yen itu kono mbay bara findi ko madi mam mu wense mura sono ili wara ma to mone abu wemma kono mbala yi bara findi konta filira kono ya ko lanta mi se fala mebe woti en woli limania madi afutika kana akadi ka fe suicide ba alai ya gomobe alai limania na kan nafa na fala woga die
Khame go me ala gwabe. Iradi gine. Ala ne inu na yara finde boro ma. To hala bara famiri fina ki kamema. Ne ga iradi da mini mana. Ntan na mo ne be ga limani. Konyi fefesa ara yom ma ala nan bima. Keli ki so bangi. Konyi fefesa ara yom ma limani yana. Ibada bi limani yara. Hala ne dieta manu akini kini maseter ya manu. Numba gide. Agai maleke dandambedu. Agai dore tampa bedu. Alai. Keli so bangi. Madi kine ba na aga ba tarayi aga tigat. Pena. Wa tam madam. Mama wari fele lama. Yandi woga mali. Yifera kaina dunia de daga biri. Woga pembe. Ngai gina do. Naga sanso ba mamu ira. Mama tangina tove. Mamu ga konta pil fala ba ga dia mama. Aga dia. Aga sanso ga meta fedula. Hala mo sanso goma. Aga mo mari gina ga ikobul figa ma. Ana mo tan feliciter la. Ana mam ga fami bi feliciter aga mo kunama. Aga idiora tunga ga dandang. Ana condition yo safari. Mama tofe. Aga tonu ma miskina do ma. Ngai bi bolaya. Aga die. Aga idiora dandang. Aga idiora dandang. Afana kiana dai. Wo mu yigine kolongo kiana. Mu fando hori ni kolongo. Haline no mutangi gine kolongo. Mo fannu mo ga wule ka sabima mo do ma yigine ya mo da kan salama be mo na ka kono mo ma ko kono halati mo fanti ma fima na ga ne mo ga yigine to mo ya Gandi mali. wallahi ga mo na to Mo ma duere ga abiere biasi elang na ga ma e mari fere. na ma ga bayani E duere la ga boyaje me mari azana ba ma fasga. Na kate na ga mbiri ngoma na ngoma. kono ba yigine fa mama yogumma atam mama yogumma abanna ya na kan so ga yi da nake illallahu ta'ala na fiya ma sai tare ya na kan wafanyi ala nan na fi goma bisuma duniya ma birin mula escalier su escalier na halati mu fa ma fe ma yere ne ngaji O ya ti gala na. so bambe so alaji tu ba do ko fe yi Madimu we ya peso. Sakri zoyi. Mina ma mo ma to binya bi mina nan tanda. Aba bilisa ya fuira. ba do ko fe yi ki yandi kuna ya mi rinye Haida. Kuma igina to, ni gina ko na fe maranito. halati wombirin ti mana sanfar mana ga ma wonga yi gine Fa sanso rek bile aga dia sanso ma sanso rek bile. Aga dia rek na. Grand frère. Nous avons déjà barré. Est-ce qu'il y aura identification? Moi, il y a identification. Mais pour que je puisse study, je puisse sa mission, il y a barré. Il faut que je fasse mon année. Mais il y a longtemps. Iyo ne kulo. Ma
wa dumina nera. Ya di bina manja baria. Iyo tilara bawena. Ya kontak ne yira. Maintenant la contactera. Ok. Tout problème. Comme ya tana kine ki. Ala ya santé à ma kafu. Amina awan dan nan ngantiri. Grand frère. Plus grand jamais mon yifi mon femme a lu. Dis, faut aller chercher Chabane. Plus grand jamais, mon loup. Qui t'en a fait de affaires de moi jamais, moi fait loup. Nous devons poursuivre jusqu'à la fin. Et puis je te fais une promesse. Dis-moi une heure. Gido da kansu daga inda ba ta namu na mun boye mara ne ko da kai ertu Tanamu. Tanayo. Ya hamodi. Afama ya kwa sasa na kanda kambi. Tananya mfafu. So kwa masu. Sana ba. Kwani na ntoro ko ne tabu ne da ta kasi da muka ko ne fara fara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ni ma ko ba. Awa, miteng. Nam. Dan ngoya mumura wa wanya. Wota na santungira ba nta no magine. Alma wa digine de passa fa wira be. Abara bu. Ina gine be ila manasa gata. Alma sa benyi anaka fa be. O musse so to be. Yonga musse santungira ba tumuna ka fa be. Wa digine na magurki mam. Ore na mai na gafi san so mafutira suna no fa to fa dan deren kabile bari barantan dan dege san so na magoroki aba ku ya don ko aba dan gambi san so afi umra ya mai dina da tufa anta mula ne mu to beto mu fa na makola ne mutana mamma kuloma mun bara kiyama banji magina tandaka ki mula maguna ra kuya kuma bara fara baiki to ku wala ne ku bara diyama amuta na futi maploma kana binya ta sai ku bara diyama ina magina ta muna ki awani na ende lugu ala ma dali da famma ama da yuge da famma donc vraiment ki mo ko tobe mo fa na ma sallama do yomuna ko to ba so wo yaki
mwamba muyungula bila mugabili wakadi neki wogbe ayamu kanaki atuli mukana sa yimu gidari mwamba fati wuma maga matanga munaki atanana wonkele wonga wayo muna wofala gamma barati wonga sasa wonkele wonga ade wega katombe mo wayi ka ba ka makala sasa imma di fe mai ma di ako le fami mi rebi mu kolo mabo ni a to nya dundu ko ni so ko na reke ka ni ba ko ma ni na ba ko ngi famu ni bi awa na ke bi na mo ga re awa so ko na na me ma se sallam salam ya rasul mubara wonu walsa alum magina fala kana re ntam mu kulu le gine na ya fo do fe bebe fami bir mu kulumma mubara wume mubara kolato kuna halo mu magi tan récompense iki bu fa kolara amu for sakui binya yo mama mubara to bar wa fi kolane amman ha futi man kana man bilma amman kana kolane mubara to mu fa mbara wa kandi kata bisanso madi se sesra bagara akadi amadina halagara malaka di na kan fe bi ya sobi modi yang na kan ma allo ko aga danda yandi mo be na natanna saso be fi da joki mfa madi mama madi na nara wa fala tangi ne be ana gine na kan koyin yanda la ga lo ga da fira awaran fa mo gadi tanna madi ga na gadi to gine ga di ba fa fatema araba ma fer tra dan tuma araba fer tra dan tuma kafin madina ga mona turbe madina wa fe nan akadi ka fira gumu ma kan dinata na wa fala tan gine be san so gine na kan soto na ki akadi mo matan samedi nun dimanche na lima sane gas ga lere mo wan mo mama dito yanda la na ga ga fira mo mama di singe nan do nake yandi wo kana ba mo be awai de mbite na barafa bar ma susu fure na ga aka akli manan to der ga ma ama ya kan atan wala ba sale samedi dimanche na kan na ki a musika mameni de muga fo gara muna alima de ana wakadi to fe asika mati makrene kadume di sa soto na kan sika ma fa di orera ino maboro to Rama ina kana falambe kuye ba ne gesega ima sare mini bangiya tim yala ngiya tim wa kuina tina kan pe ko ina fa kunta waina kuina tina ba maji ngambela ka sa je maya ko suge bi yongube donc anta muna belona naska fota ngwa kuira bolo mane na grande na amara de ndisaka nyongo kipene na toyi mbe woli muno sode na wo ko pe kiro ki kuini ba gesege
mo wali la babe nu ramini awala ga ta ngandi abidi nanda kila me wa fana na die tina mara ba ma so me na fle ko ne so da do ngandi a grande da fane konto fili ya tina mo sala ba ni se ko yo mo na ba de mbe fita do be ba ni se ko ta ya grande no more ndena na na ona ga no mo na mbore de fayat ya mam ni mo le problem ndena nama ya grande na ko mi yo mo na problem ba dama fita mo neira ino mane febiri nabade fito ndina ga nabade man la gare no mana rabade igana rabambala na naba me rama ni ga waina sansi yo comprendre diki iwa mangi bore madi na mali ma fefe o mamuna fe kolo penta na makara so na mali fe na msema na gran afama fadi nta muno mana faladi agoli ma ga mina tananda ga falemi nta muno ma fadi na falebe ya kos sese muna emo fefe comprendre mama kona tanu fa na do goye ya kolo mane ya na gran na malimbe miskine na nek amu muna he muna na rabambe rama itana sa fama febiri na ngoma kona danga dikire me bore ga fane de aga fe fala me fe na muna fe bilibili da ibo mo problem to mura ne fe na fa so ngoma hanta ngasi ga yasi agara na mali tambe to ndanna ko ina mali ya ko forse na la fi ran fangani ne tamu ko to fili gana ko ne gana nan tum mali be ban bore nan ne kana ko to fili ko la grande idi ka wali fan wallahi hadin siga kharira ina te kinya ko bangi da ko ma ene fe gara ya idi na ma sai la fe tangi peti mo to machine ita mo le ni ita do wa ni le so peno do ndi na mo to fe afo me na wal fa ila ba ma to ko re sara kili ne ma do de ta dir kan na ko fa ni ba ki ba ke bulu na ma ali ba wo min da ni ma da sininga so ngori ni na wasa bang fe na ni na ta ni agidere sari musu fama a haje na yini bang sari famba ta ma anki kisa de ma dunke donc amuno a konta fi fara de mi yebe fonta an gi ma yanda la kafi e ma to ila ya ji me ko mani to ku ga mi ni ma no bang na ku an gi ma yanda la kafi le ga ji ama isa ga ni ha ran sari ma talu ka ga ko bi fi ala be so on bari ma yandi ala be fule matu ule itambarmu wakati birin no aka wuyama na hanna konto fi ni bango fera e fandire ala be annabe e ka diya mai biyazi yeki nara anu mfanto nto iti mfanka ka ti dira nana kona kirbe khasa dembe hala na fuli na kan fi mai na ka ti dera e fallu mai ka record nana yo nata so bana ena fallu go mfanka ka ti na kiko yi khara doni ala manaki so ka fanga dia se mbakalu ay tulu mati mbakamu fala mo feo wonga na mati ba e ka fa wonfa do be ale so wana tamu ale nanardi ano ko na bakali soto o so dia mon tamu fi le gise gani ko ta ga lo sere mati e ko so ge fa mo bi fe lo lo foto ni fa ale be so wana do mo ni do wallahi fulay yikere ni nara mbarangal ala yikere ni nara ki ke na kan nyoma mma ki ke doni na kan binama aka bi fi haramara wallahi fa fi mbe fa ma memago ife ko tanan to man ada ba male ba wo mulu mai ki wonu shiga wonu fa alo kan sama tongu ada tanya ta da ngagi muna ya mago khasa de mube ka khali ti de yo mumbe mbali ko so ba sa fa madu mara wonga ya bi ni ta lu mai ne
Obili, Efonguna Ganta Eli. It's up a blow, I love you. I'm in a flow, Non. Il lui muore da bar, na me mara fai mu ne boyema. Mi se niere. E bi bera fulumbe. Ibe na ki wonyi na mbera. Men nu munya na men. Ndi ak masi ko ina manga sese goye. Ke mo on fera gine o na ka fatangwe. Khana kine feu na nga mur nebe. I khali to be ma balebe. Ndambia nan tanyigo. I ga ma fa ina ni yago. Imira fulu ma feu I ga ito no sika. E ba mo ya ko mago. C'est fait. Et puis là il ga ito be ni tanya. Wo be baba. Saitani mumu oni. Imatena songa munne delusi chiman. Safume suma hel mungu jiye. Imatena songa munne. Naam. Ako ba lang way hindi? Adong kang ngafe. Oba. Oh, mari. Ala bari ko nafa. Ngonu mama madi bara borutu. Abara masa intagra bambe. Ana wutan ko nyamo ko to na nyamin na daki mo salira tema ana fulina ngoira an go haye birim ge kana fande. Mon ko so ko na yami non ko na ba ko bar mon ko mo yeta tama fan alara ala ko gal ge maka fan kura mo fan ka khali ti de bir na ko fo ko ne mbari so be de fanyi pri fanyi ibar du bang sare bar tongo adu bule ko na idu ala khayo mara he yu be fan ko bi kono ko fu mara de paita mama tongo watra do watra abata kire ma sotom mfe kiran ketna makandima kike na kanyon feiki mbaran kal mare gira ina kike sakan yibidin fi mane imam fa avance tongo ende safari hala mar han nakante igoro ikhara ikunya kun alo lili mun ku mema mi ku mema wallah bil qur'an mara mema ko libiya si tam fank ne ki ba mama madin ko bana burtu nana wo do ko ki na fanyi fan don do ko di fala ibe anu ya ko mun fan ko bi so mana ke me boy nan ku giler wo to e mun yere fi pendan na fala sere muso fe kana gane kinun na ga afon ngande sa ko buri e bi manni na bore fan fima amma nga avansa na fan feri mana tang ibaran toro de yinun fa mana tango na kan fala fe be ifanga tinna ali man fan problem yo munana gebe na kan nyira ina to nda
Saja ma yes. Kere. Saja ma kere. Mba ham fa sang ko ira so mo na mo wonka ba mo ko so. Fi saja ma nani fe. Talu me se. Nani. Nanam no man kai fande. Nang kai fang ali mam fang ni lu mana isa go fase. Ko na kana kamara. Ko bri na kam fa na kibai na nan film. Tanu. Oh. Bisa so ke me matifi. Nga keme bo han na da masakan ne me han nani mbakka tan na kam fala ke besambe ni kike ko na kam fala ke na kamalde mba hana musa kamali mana ka na narade hana musa kamali na ka na narade himu wa ko ito ko mafew mba na kam fala ke ba fe na nagi ena ka geme ba na ka kike na yon imma kike sa kan fi ya ba do kade hana lu mara few mba wa na ka na narade muna kiko etang kamu fa kita nampak tandaran ko tan fuye na mageru mabe on fuye ka mageru mabe ni aha moto na nyami ku hal fi sabilla mu go be hala ngo van ka garti ngo fo ko ina nabi asar jama nan mara duna Le boss, ça va? Ça va très bien. Ça va bien? Ça va très bien. Voilà. Oui, sinon, et les activités? Et ça marche un peu. Mais le boss, ouais. Renseignement de la story, il y a petit rapide. Nan wal meire bineki. Souma. Ok. Souma? Souma, là, le petit. Il n'a pas ça, ouais, le petit teint clair là. Oui, oui. Mais ça va faire mon dame. Mais non. Mais le petit, il est bien guéri plus que toi. Ah bon? Ah oui. Petit Hilaire, il est devenu riche. Boss. Gros boss. Mais, hey, je comprends pas. Mais attends, il y a un fait Bessouma Mundunga à faire réellement, hein? Ah, le boss. Il a petit, t'es clair, souma. La t'es clair, il n'a pas sa mère à sentir vraiment. Non, mais, non. Quel petit tu es là? Non, mais pas dire. Souma vole mon argent et puis il s'enrichit avec ça. Ah, mais moi, je ne savais pas. Je vais le poursuivre. Wallah, et puis le voir maudit à mon Souma. Souma, ma fille en Arabie de Bar, je suis au courant maintenant. Déjà, il me mentait. Ma copine, ah bon? Il m'a volé mon argent. Il a détourné mon argent. Mais le petit... Non, attends. Je vais appeler mon bodyguard là. Bodyguard? Mais oui. Mais moi, je ne suis pas venu pour ça. Allô? Bon, grand temps pas fait. Mais sois-toi. Non. Je ne suis pas venu pour ça. Allô, Rodman? Ah oui. Rodman. Ok, viens me rejoindre à la maison. Mais ce petit galant, le petit peut prendre mon argent, il s'enrichit avec ça. Je ne vais pas lui tolérer. Je vais lui donner une leçon de morale. Je ne vais pas tolérer Souma. Spells on the beat. Tiwa Savage on this one, yeah. Whiskey, do you want mama? Make it animals to tingle. This kind thing I never see, yo. My pressure, the high got me down, whoa, whoa. My girl, hold on to me, yo. Never ever leave me for crash, oh, oh, oh. Girl, you they make me shiver, oh. Girl, if you leave us over, oh. With you I get no holla, oh. I one day with you forever, oh. Robos casca. If no be you, then tell me who. Them go sempe. Nobody messing with my boo. Robos casca. If no be you, then tell me who. Robos casca. Nobody messing with my boo. My love, you give me love I never see, yo. My love. It's okay if I'm making. Mama, I don't mind a grand Rafina, Mala Grand Rock, one hour for the year for the moon to the Mori, Torrent, my baby. Where I'm coming, no, but I feel when you get a mother grand event. Could a fit and angas get on the Saya Babi. Ibarami, I look on the Fina and Meradi Muya Lange, Anundila Grandi Ragamena Rambari, the Rasca being Falab. Rama, more than a malo when I'm for a mecca.
fefa mo dangi magira mais itangondia ta ko lo magi quartier ku giro yo mo na mo den da ngere kono est ce que la hara ni siga la grande no man tam malidi ndam no ma sese gete fa de siga adoro ina fala ano mane ya arrangeri sana kini ha comme ya fala kana ne problème yo mo mais ina to ko nga o sigari na mo fanyu yo mo na ngo ngena ni siga ndo ko mane ya ni ge ma way ma fala de ni ge ko ma tali de ana ga sina ko la ma ndam mo problème na kana ko be ndam bara mi risko na no ma malidi mais ana ga fa ga ma ga me nan bangira ame wa ma na ba fe de mais amuna nira nana to wa ma nga siga la grande ako no malidi kana ako ma ga me ma ga bilemba madi fa nga ga sanke ya masko awa siga meni nta malaga no ma arranger de ga mesto ga disto ano mara bade baba fa de ya kirfe ko ndanga siga ka na le da ngima bango anta siga no ma gon ma tongo de ko na muso ma birin kire ha merci ma merci Assalamu alaikum. Alaikum salam. Mutana wadi. Fote mutana fari. Barto ita biri kolo. Hay fakel foto tabiri na be ifo rekine. Konanta sigena ntanya ntanga feyiri. Ntamba maginera. Buntobe huyo muna ile ibo rima itamuna kamema. Isso sorri mesmo, e fula rui mesmo, e manica rui mesmo, e ri biri mesmo. Vai morrer em boca barra fé. Não é que tá aí morrer biri. Kono, madi gine dangi ne be. Timbachi na ngase dangi. Ina ga fe fala da bu. Ana ka fana fa konta fili fala be. Ira mali, akadi yoradi, na ka futita. Hôpital na mo bébé ay fure na ga ma mu dandam ma be fa futita nana khairi mu bra ga fi fora mu na ga yere aka ka mena ga salam banna gina ndira nana ga condition posée aga santa madi gadi malima afo sanso ga me madi ginera aga tando go futira e fa madde kuyeba e fa duere tungo fa fi futita madi fa na diyan aka mema al ko aka di ka vi sauver duere sane ira e do mun siga sinde ne kel futita mu yigli na mere bara mun siga sinde mu yigli na mere mu mali ya kos mu ga di ga siga ngasa madi ka mema ngabile ga futa manga bila ga neta kana mara mo perdu si mun yi to amu magina yi amu san soyiya ama gambiya mu fa yi de nam tan mun ki ataran na kin ba mu fa ga nam mbara ko kuibe o fa de ne o mi rin to mais fotita siga fi amu findiri wa in fala ga mura amulu ga lo ni skama kindia ba mais skama boki na ko lon konto fili nan fa ora nyiri na konto fili abama ngena la nan na mais sabu nama na sabu fatang fe gbegbe nan na kel fe be raska foteta procédure gbegbe nan nama bata kui munoma na wule fala de obe munoma ora di to fanyiri na konto fili atu gabiri ntagira ba dembe na rena be carrément présentement directement comme ça munoma mila mara so ambassade lettre d'invitation la marafa la manga senga sarake di feya ibameni tout et tout mais directement comme ça nga hunna tingobe aga findi wulera mbe munoma ma solution na dena ngande o fora na rene wo radibe aga kata mirina ran kirafi rama ilorma aga wakili na ganyerera aga no radi sovedi emba ima yo magina yama mmadi khamata do ko enara khatu akube so aga khamatara gidi fe na niere khali mwen seneira ben ngid madame kamu kama madi khani
mu préféré mu tanga khani mu yata ko balira adu ko madi khabila ka kameta yande bamali nara mari mambara siga bala do ko mu gumma mu ga mamadi mu boy musagi c'est très babu bali nara labe hefa ka kui ala la ga bien c'est très ma parce que kuya ba no ma ya unya ga yara inu boy ko bitum fe ko biti boy ba muna mota malige tan na futi ibore futi ida afla na afrique na liri mbara africain ta toro diore wa fa pe na fote kiriki diore ba ha ci diore kudi ibore fiti ini fesa fote ta wallahi fote na fla ne be diam mane madi to be kan mama madi kan na ba mo be kana ba ma ke na tara dele goro agoroyati agoro fote ga fefe mudangi makedi hambi ibore na nani muno masigade ko britan be be fale be ko brna nyi go malirade procédure nan nama fo ngana procédure yere nan naba mutondi mawbe hal fote to ne ra fote ne fanna mutondi mawbe hal fote nan na fote ne ra procédure nan nama ana procédure muno ranyara de muno ma amulu galo wonta ngoybe akos won fe yai ba wondoru tagibe ubi a pays africain de wonsga na okay mais fote ta na ko facilité mara faut que de nanga siga preuve nanga mini febiri ngadangi anu na procédure nana won toroma wonga o sabari ha ala sabu fay fi no ala kira fi no ma o sabari nya ono wali faire fandandina so aske fote yete nay fote fire foin naya bi way tan fala mi sema ba fote fa munya ko mo modeli tan fanna ha gi fa ko la won so teke di mara nte yanga bo nta fa ba mo sa ri nan tan fa di mais yo way na kan tan fala rege ha gi tambara ngi gitagi afa mara na sa ni tan ya ko gi fa ida ba ma di lo ga ti be beto yo mo fa na so no wamma di fantana tara gura fanga ka di tiri won tanganna abara lintan ha diore ya bara manyo kumba fate bi limbara ba ma amma de ge masesi idi manyo ko na ka kamata ka kamera kaninte yama ana ka di ahadi ka kaninte ya na susi fidin nan garin gara bori da madi gudi yamma ne kamata ma bore gine ga fira ala hadi fera kai fanki kinenu aha fala ne gamba bima kanun dilla wa rasulun gadu wa kanun wa ba'alukum madi gadu ka beta bina na fannu nan la ya sai mara ala Ça va? Ça va. Quand tu es là, tu as mangé fala bela. Ah, ok. Ita nangali mam. Anta nangali mam. Ita nangaji muyalang. Anta nangaji muyalang. Na program hori nene kimula mangami. Mais problème na woso ngo boto nya. Pare mam, pare ko. Nata.
explication fi na mais on maintenant on le met parce que fi ka ni maintenant danti tara no faro ya ma digina dina mo yalla ona mo yalla mo feo ma ko lo mbanga na mabara ma fi fala a fala na meme na be ka fa parce que fo nga na tanana fi ka ni na tanana danti ma dina mo yalla mo feo dottore na aga mo maka ni kisakani afa kamani kono tanti mbara linta kita longorio mo na muso ko mo yo mga na ngomma mbara so mi ribiro ngomma no amane sko mbode bare rafi falambe kisakani la meraska amane tanti ramadi gani ngomma ba mo no ma yela ngi study dede awu ramen ramara o te fi ngwan ako ramadi gani ngomma madi no masanti a study ki ana kay tanti no madi gal meni radio re danda sali wa mena ko fara be sono mbara fi ma dunia ligiyama alu ko maleke gani la kanta tanti mani mama ba wa fi tu ma ti fana i un sta ma fi na ganna i ram fangu ire me vraiment ikini barantanya su inato na gafala rama be agiri gafa parce que way na gafala rembe na mbonyo toro ntam futa kamu na legina kana na nankila be na nas da futa donc na me go to toro fe na kanya malima ne iwa mana iraji raska futa mais me risque fe futa na kira mara futa siga fe pagai mara mutan siga tan na re anungi tan akere mara ande to me motoro ma ande kire mane be ham marok isa do marok ikata fe kedi fe mi rasga e man toro hay mangurul e man bilile jine ya ko lo misena ni ari wa ko lo manana ma afota so fe gilor ma pagai mara ina sigamba sal beni rakedi soto iga mana bi matangade ido fa ira confiance ne ira passeport ma ira nu visa na sa fe fota e man faire le fa fale be e ma soto hal jora barnene nara na gam barato na galim fe fota problème nara parce que fa ha kedi fe na ya gaba comme na bini matenge fe ne bar ko ra kolo a fota fe na chinre mais problème yo munana kata ira fe ira dira kedira reste fa ra kedira parce que semaine na rantima la mangasiga kansa siga association de nana noma kata de nema munu ne ga do yele keri parce que ni fa nga wali na nana mer mali fira donc noma on sa de nema kasali na ka kedi so neira ila ka satin afira no me khali de na temu kema mutin e me khali mané informé donc